Selamat malam dan salam yang kami hormati para panitia serta teman-teman yang berbahagia. Acara pada malam hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah penampilan spesial kolaborasi Indonesia Belanda oleh Miss Maria dan Mr. Gondol. Yang ketiga adalah tari golek manis. Yang keempat adalah penampilan Gambyong Pare Anom. Dan yang kelima adalah acara inti doa bersama. Yang keenam adalah penampilan dalang cilik. Dan yang terakhir adalah penampilan pakliran padat oleh dalang perempuan. Time in everywhere. Hari ini, this day is very special because my friend come back to Indonesia to make kolaborasi again. The first time she come in Indonesia, bring a lot. And after that, after now, Maria study very hard about song Indonesia. One song is Pangku. Stick. Yes. Yeah. It's difficult because the Pangku, Maria. What do you mean and what do you feel about Pangku? The Pangku book written the Pangku. Yeah. It tells that how you must live in your life, and you must beware of the good things and the bad things of life. And you have every day to think about them, so that your life can be rather good life. Ngerti betul? Ini adalah satu pelajaran yang sangat cukup luar biasa karena di dalamnya memuat atau memuat hal-hal yang itu adalah rule atau aturan-aturan hidup tentang kehidupan. Allah lan becik kuniku bad and
Good? Yeah. Prayoga lakonono, prayoga kawuwono. Yes. This is about the rule, tata krama. Dan kita pegang siang dan ratri. It's good. Also, your behavior, stuff like that. Yes, very very good. Mengapa yang dipilih Pangkur? Sejalan dengan apa yang kemudian kita beri judul besar, Senja Kelana. Senja Kelana adalah peristiwa yang diangkat dari peristiwa belajarnya seorang perempuan dari luar yang kemudian berusia senja, tapi dia mau belajar. Pangkur ini adalah salah satu petikan yang kemudian bisa kemudian menjadi lecutan bagi kita yang anak-anak Indonesia, orang Jawa bisa belajar. Wong luar negeri belum belajar. Yeah. Yes. Yes. Yeah, I tell about. Everything. Yeah, I tell about you is spirit for the people to learn about the study Java, about Mocopat, about language Java. Is many people I think forget about this, and you give the spirit for the people. Oh yeah, Maria, what you remember about the song? What? I remember about Yes. this one. Yeah, you mean I say or something. Um, You remember first time you meet me? yes.
where and when Well, tell story with to yeah, us where it's a very nice story. ini I adalah want to sesuatu tell yang you. indah akan saya sampaikan pada selanjutnya. Rajingi nyambung nggih. I can to translate little for you. Okay. Okay, to the audience. Come on, you eat. You talk. Yes. A friend of mine sent me from Indonesia a very nice song. And that song, that was very important because I loved it so much in Jelok, a little village in the Oyo. There was, it was terrible. The bridge was gone, the river was very, Broken. yeah, broken, everything. So there was nothing to eat. People could not sleep anymore in the village. And there was a song, a cappella, so without music. The man was singing, and I asked my friend in Indonesia, who is that man who's Stop. singing? I translate. Ya, dia mendapatkan satu tembang yang kemudian dia tidak tahu siapa orangnya. Dia dikirimi oleh seseorang temannya yang kemudian orang itu mengirim sebuah lagu yang tanpa musik, hanya akapela. Lagu itu dinyanyikan ketika jembatan di Jelok ya sekitar Palu sana ambrol pada November 2017 atau 2018. Jadi ketika ambrol ada sebuah lagu yang kemudian dikirim ke Maria. Come on, next. And then I came to Indonesia, and I must find that man from the song. Oh, But Indonesia is very good. Stop. Large. Ya, dia kemudian kepingin sekali ke Indonesia untuk bertemu dengan orang yang bernyanyi di dalam video itu. Padahal Indonesia sangat luas. Mau kemana dia mencari? Mau. And then I was with a friend, and there came a man in, and he said to me, you are Maria from Holland. I said, yes. Can you sing? I said, yes. Oh, let me hear. And then I did some song, and I had to repeat it. And then my friend said, Maria, that is the man from the song. What? The man of the song? It was crazy because he was standing before me. So Ya, sebenarnya dia sudah dipertemukan dengan saya pada saat itu. Kemudian dia tidak yakin bahwa orang yang bernyanyi sedih di dalam video itu adalah saya. Di kehidupan sehari-hari, orang selalu melihat saya adalah dengan peringai yang ceria, suka ceria, joker, dan senang hura-hura, foya-foya, tidak hidup merana. So after that, setelah itu dia merasa kok bukan ini orangnya. Oh, ini kudu suara yang itu. Ini bukan aslinya ini. Lalu diyakinkan, ya saat itu Mas Aziz berkata, ini orangnya, ini gondol. Dia tidak percaya, lalu kemudian what again? what again? And then he said, okay, you can sing. We perform together. He said, perform together? I thought, I never performed. So, but he said also, come and see my house. And we got an invitation to come for a very nice performance. And then he said,
this song, you can sing if you like. And I could not at once, but many problems. Saya pun, kamu bisa bernyanyi, bisa. Maukah kamu menyanyi bersama saya untuk kemudian belajar nyanyi bahasa Jawa dan lain sebagainya? Ya, saya suka. Oh baik, akhirnya sampai saat ini setiap tahun, bahkan setiap tahun 2 kali dia kemari hanya untuk bernyanyi dan belajar untuk menyanyi. Tepuk tangan untuk Maria. Dan lagu itu sebenarnya lagu yang sangat sedih. This the song about the sadness, this suram. Catatan itu, setiap catatan yang kemudian saya pertemukan dengan Maria, saya selalu berkata ini adalah sebuah perjalanan panjang. If I tell about the sadness, about the long life, and I learn, I study with you, okay? Sadness, about sadness. What you want to sing again? Bumi covers me. Bumi Kabasi. Yes, it's also very sad story. Yeah. We sing a song. Oh yeah. I'm sorry, this is the part. Maria, this is about the collaboration with my daughter. The first time I bring with you to sing this. And Sita, the last year, very small, this like this, and with me sung with you. Now Sita study in dancer school. Yeah, I want Sita know about we, about the learn, about the study. This not about the easy, but difficult if not have the good connection. Bumi Kabasi. Malah curhat. Bapak nangis ya. Thank you.
Tidak, please. Tidak. Nangis aku. Tidak tidak ini. Ya. Anu ini Mbak, joget kumliwang dulu, joget dance. We repeat it again with us to kumliwang dulu. Repeat it. Only kumliwang dulu. Kumliwang. With Sita dance, okay? Okay, ya. Okay, this in here. Come on, we together all and Sita dance. Sama Sita. Nari Ya, apa? ya. Gung liwang liwung, only gung liwang liwung. Okay. Oke mas. Liwang liwung, gung liwang liwung, Gak pas. gung liwang liwung, rantai konco. Gung liwang liwung, gung liwang liwung, gung liwang liwung, rantai konco. Yes, thank you. Matur nuwun. Liwang liwung. It's a very, very sad subject. So the sadness in the world is high. Sakit sampai. There's the fire Hmm. that is burning. I think that's Bhumika Basmi. Ya, right now the world, ya seperti saat ini perang di mana-mana, maka Bhumika Basmi menjadi salah satu lagu yang dia pilih untuk ia nyanyikan lagi. This about bagaimana menyuarakan bahwa di dalam Bhumika Basmi, dalam bumi yang berdarah, dalam bumi yang terbakar, hanya ada kesendirian. Gung liwang liwung, randuwe konco. Saatnya kita harus bersepakat perdamaian di mana-mana. We talk to us to peace in the world. Okay? Like the song, next song. What song? Next song. Next song? Yeah. What song? Senja Kanana. Senja Lana. Baik. You ready? If you want this, take and you take and put to the sea. It's okay. It's okay, yeah. She's okay. Ready? She's okay. Tapos.
part why we go to the title. What do you think about the title? Yes, what is? I know the meaning of it. That is the time between the day and the night. Ya, stop. Dia paham bahwa senja adalah waktu di mana pergantian antara siang dan malam. Come on. Friends. Teman. Yes. Yes. Don't be so. You must. My English is asleep, I think. Yeah. What do you want to tell about friends? Come on, we happy and We must be happy in our lives, and we must always smile. Your life is better, and you feel better, and you can do everything, and if you don't smile. tersenyumlah. Mari kita berbahagia. Maka diberi judul Senja Kelana. Sebenarnya Senja Kelana itu adalah peristiwa saya membagi tentang Sangkan Paraning Dumadi. Orang dari kecil, kemudian besar, kemudian dewasa, setelah dewasa, kemudian pangkur tadi menjelang senja, kemudian akan tenggelam di malam hari. Sangkan Paraning Dumadi adalah peristiwa di mana perspektif ini saya berikan secara sederhana untuk Maria. Jadi Senja Kelana adalah peristiwa ketika orang memahami bagaimana belajar tentang hidup, bagaimana dia merefleksikan kehidupan. Oke. Yeah, this is about I tell about the story Senja Kelana. Ya, Maria, in Java we have the folklore, cerita rakyat tentang Kasihan itu. sing first and after this we yeah. What the title? Mas. Yeah. Yeah. You with the mic. The one is song, but
This what the song, what the main song. What? Yes. Yes, and I think it's a beautiful story, but I cannot tell you in Indonesian. Yeah. But What you feel? if you like to help me, Yeah. 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 Jadi, kenapa kemudian arti rembulan ini saya ajarkan? Why I and Maria sing? This about saya meyakini bahwa arti rembulan, cerita tentang Joko Tarub dan Nawang Wulan adalah refleksi untuk kita bersama-sama. Sing duwe yang yo sing hati-hati, sing duwe pacar yo sing hati-hati, sing duwe bojo yo hati-hati. Ketika kemudian pada saatnya seperti Nawang Wulan pergi ke angkasa, kemudian Joko Tarub sendirian dengan anaknya dan menangis setiap malam, maka kemudian yang ia lakukan adalah keluar pada tengah malam di saat bulan purnama. Yes, you drink. Yeah, this story about the human married with the angel, but with liar. Yeah, the human want with angel, but we take the clothes from the angel. The long time, the angel not know about this. After the marriage, he and she have the one daughter. The name is Nawang Wulan. Oh, Nawang Se. Nawang Se. Nawang Wulan is a wife from the Joko Tarub. After that, the long time, Nawang Wulan, the angel, the wife, wear the my clothes the angel. After that, he know who is take the clothes. After that, Nawang Wulan go to the river. Yeah, Joko Tarub. After that, Joko Tarub lonely with the doctor. The doctor every night crying and crying. crying and crying. After that, if he was not crying, he must go to the moon and the doctor silent. This is the story about the love. How to save the love, not liar and so on. Okay, Maria. Beautiful song. Yeah. Beautiful story also. Okay. After that, we last the song. Yes. What you want song? The prayer. The prayer. Yeah. Pramila. It was the first song Ya, we made together. ya. Ini adalah lagu yang kemudian kita buat bersama di Solo. Yes, I remember. Dia yang menulis liriknya, saya yang mencarikan lagunya. Prayer. Wait, Maria, I want to. Yeah, after this, after sing, I think. Light your heart and light your candle. Give me strength and save my life. Please give me your love. Please give me your love. Thank you for giving all. You
Maria, leave the world like it is now, and not war, but only peace. Father said to me, Maria, if we make this song, do you go with me into the world to bring the love? I said, yes, I do. Thank you, Maria. Di kesunyian kumerangin duduk bersimpuh memohonku hanya padamu engkau memohon doa. Teman-teman, hari ini sampai kita di 56 Ubuntu kita. Mari kita bersama-sama mendoakan orang tua kita, siapapun mereka yang kemudian berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maria, we pray to all the people in the world. Pertama, mari kita kirim doa kepada orang tua kita, mbah-mbah kita, atau siapapun yang kemudian sudah diambil, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo khususon orang tua atau mbah-mbah kita. Khususon. Lahul Fatihah. Batu minum belum masukin. Yang kedua, the second, I hope my friend in here give the help to Maria, healthy, come back in Holland with a happy, healthy, and next come back again in Indonesia. To hope this, be together to pray. Untuk semuanya ini, Lahul Fatihah. Hari ini kita kehadiran teman kita, saudara kita, keluarga kita, Mbak Isti yang baru menyelesaikan operasi. Semoga dipulihkan, semoga dikembalikan kepada keadaan yang sehat, keadaan yang kemudian pulih. Amin. 100% dan mudah-mudahan diberikan kekuatan, Amin. rezeki yang melimpah dan kesehatan yang luar biasa. Amin. Untuk Mbak Isti, mudah-mudahan tetap sehat, Amin. semangat. Amin. Mari kita doakan untuk perlindungan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Isti sehat, kembali pulih. Lahul Fatihah. Amin. Yes. Amin. Terima kasih teman-teman. Hari ini sebelum saya tutup mungkin ada audien yang kemudian ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan sesuatu. Diperkenankan. Monggo, ada satu atau dua orang.